इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे अज़ाखाने में जहां पर यौम अरबईन का जुलूस अपनी आबोताब के साथ निकाला जा रहा है। ये कस्बा मोहम्मदपुर है और ये एक ऐसी जगह है जहां हर करिए हर गली में एक ही सदा है, वो है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, यकीनन आज हर एक दिल के अंदर तमन्ना यह है कि किस तरीके से हर अज़ादार करबला मोहल्ला जाकर उस बैनुल हरमैन के दरमियान सही करे और अपने आका और मौला हज़रत इमाम हुसैन मज़लूम करबला को खिराज अक़ीदत पेश करे। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं आज यौम शब अरबईन को। आज 19 सफ़र है और कल यहाँ पर जो चहलुम मनाया जाएगा इमाम मज़लूम करबला का, तो आज यहाँ पर शब्बेदारी मुनक्किद की जाएगी। अभी कुछ ही दिनों लम्हों के बाद आग पर मातम होगा। और आप जो हमारे पीछे ज़रिए अक़दस देख रहे हैं, इसका जुलूस यहाँ से होता हुआ अपनी बारगाह, यहाँ से निकलता हुआ मुख्तलिफ मुकामात से गुज़रता हुआ कदीमी रास्तों से होता हुआ उस जगह पर पहुँचेगा। और यहाँ तमाम नाजरीन और यहाँ पर जो मौजूद अज़ादार हैं, उनकी दिलों की तमन्ना वही है कि जो हर एक अज़ादार की होती है कि काश ए मौला मुझे भी करबला की उस वादी में, उस ज़रज़मीन पर बुला ले जहाँ पर आज यौम अरबईन है और करोड़ों की तादाद में सियाने हैदर कर्रार न सिर्फ बल्कि इंसानियत के फ़रोग़ करदा वो तमाम अफराद करबला में मौजूद हैं। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे ये पूरी ट्रांसमिशन के ज़रिए आपसे रूबरू होने की, और हमारी कोशिश होगी कि हम लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए आज की शब्बेदारी को खदीजा टीवी पर नश्र करें इस अंदाज़ में कि आप गमगीन हो और इमाम मज़लूम करबला का चहलुम इसी अंदाज़ में मनाते रहें। देख कर बाबा कलाशा एक बेटा रो दिया, रह गया जिस दम अकेला एक बेटा रो दिया। गम की जंजीरों में जकड़ा एक बेटा रो दिया। देख कर बाबा का लाशा एक बेटा रो दिया। नातवा बीमार लावर और सफर की सख्तियाँ, देख कर हमराह अपने सरबरहना बीबियाँ, देख कर हमराह अपने सरबरहना बीबियाँ। गम की जंजीरों में जकड़ा एक बेटा रो दिया। देख कर बाबा का लाशा एक बेटा रो दिया। प्यास की शिद्दत से चेहरा जर्द और पैरों में खार, प्यास की शिद्दत से चेहरा जर्द और पैरों में खार। हर कदम पर देख करता जा मुसीबत का दया। हर कदम पर देख करता जा मुसीबत का दया। गम की जंजीरों में जकड़ा एक बेटा रो दिया। नाज़रीन, एक बार फिर मैं इस्तकबाल करता हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा मोहम्मदपुर ज़िला कानपुर देहात में। और जो आप हमारे पीछे ये ज़रिए अक़दस का जो जुलूस देख रहे हैं, ये
اس طریقے کا شاید انداز آپ کو منفرد انداز شاید کہیں اور نہ ملے. مرثیہ خوانی کا ایک منفرد انداز جو یہاں پر تمام مومنین پیش کر رہے ہیں. آئیے ایک بند کو سماعت فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے مدینے کا وہ منظر نامہ پیش کیا ہے شاعر نے اور میر انیس علی اللہ مقامہ نے, اور یہاں پر جو مومنین ہیں وہ کس طریقے سے اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ ایک منفرد طریقہ ہے اور آپ خدیجہ ٹی وی پر براہ راست نشریات کے حوالے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. وہ خیم میں اور یہ شبیر اور وفا جو علام زیاں کفنی اور حسین کا ماتا پسند آمد نکار مدینے ہم سے غریب کو تو قبول نکار میں داخل عطرت حسین ہلے زمین مدینے کی اس گھڑے پیہان کیا بشیر کو سجاد نے طلب اس کا گلے میں شال عزا ڈال دی بدی دینا اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ حالام کہا کہ جانے ہی گو آپ نے منہ دکھانے کو مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کے. ناظرین آپ نے سماعت فرمایا ایک پردرد بند جو میر انیس علی اللہ مقامہ کے قلم سے نکلی ہوئی وہ پردرد آواز جو ہر مومنین کی نگاہوں اور بصیرت کے سامنے ایسے اشکبار ہوتی ہے کہ جیسے امام مظلوم کربلا نے کربلا میں سن 61 ہجری میں پیغام محبت اور پیغام اخوت پہنچایا تھا. ناظرین ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو براہ راست نشریات کے حوالے سے آپ سے پھر روبرو ہوں گے اور آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے خدیجہ ٹی وی, اور ہم اس پورے پروگرام کی لائیو کوریج آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دیکھ کر بابا کا لاشا ایک بیٹا رو دیا, ساتھ میں اہل حرم ہیں اور سب ہیں ننگے سر, ساتھ میں اہل حرم ہیں اور سب ہیں ننگے سر, کربلا سے شام تک جائیں گے کیسے